अस्सलाम वालेकुम। बापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार। आजकल मिर्जा साहब एक नवी चबड़ मारते फिरदे जे। मियाँ लोग क्या कहेंगे, हाँ मियाँ लोग क्या कहेंगे। कहंदा जेड़े दावत इस्लामी वाले आ ना, दावत इस्लामी वाले ये सारे अपने जमाने दे बापा जानी जे। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ, ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚੀਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब अला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और हालत ये कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर एसी लगाकर और जनाब उसके बाद उतरकर 5 स्टार होटल के एसी वाले हाल में बैठकर हजरत अल्लामा ने दस देते हुए कहा उम्मत नबी से दूर हो गई, सादगी इन्होंने छोड़ दी, कैसे ये सुधरेंगे। सलूट है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। और फिर उसी 10 करोड़ वाली गाड़ी में वापस बैठकर वापस अपने उस घर में तशरीफ ले गए कि जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, और जो अंदर माशा सेंट्रल एसी वाला रूम है उसमें जाकर हजरत किबला पीरे तरीके बैठ गए। लेकिन वो बहुत सादगी पसंद है, वो लकड़ी मिट्टी वाले प्याले में पीते हैं और नीचे उन्होंने चटाई वाली वो रखी हुई है, खजूरों की खाल वाली चटाई। वाह सुभान अल्लाह, मुर्शिद पे नूर की बरसात हो। हालत की फैक्ट्री जिससे ये समर अब्बास और उसकी कंपनी पूरी ताल्लुक रखती है। दावत इस्लामी ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਪੈਸੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਬੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। तो फिर बताओ ना क्यों नहीं दुआएं कबूल होंगी। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇ, आज चंदे बंद कर देना, गवर्नमेंट कुत्ते फिरनगे दरबारा होते ਤੁਹਾਡੇ, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे। आज तक किसी बड़े बरेलवी आलिम ने यह तान किया है कि मौलाना इलियास कादरी साहब के पास किसी मदरसे की डिग्री तो दूर की बात, स्कूल की डिग्री भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उन्होंने, ये खुद बताया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं मैं 8 पास हूं, वो भी गुजराती जुबान के अंदर, और वो करोड़ों बरेलवियों के पेशवा हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, मिलियंस ऑफ दावत इस्लामी के जो मेंबर्स हैं उनके वो पीर हैं, और हजारों उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दिए हैं दीनी मसाइल के। आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं कहा इसके पास तो डिग्री नहीं है, दीन के ऊपर बात क्यों करता है, इसलिए कि उन्हें पता है कि वो उनके बुजुर्गों की तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। जरा सा हटेंगे फिर वो कहेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਾਣੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹਿਨ ਕਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੋ ਸਾਲ ਡੇਢ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਲੱਭ, चीख तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा, शायद कमाने की तो लब जाए। क्यों हजरत जी इन्हीं तो दावत देने को हरा ही तो नहीं ना, शायद अब्बा लब जाए। बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। और देखो ना मां प्यो दी शफकत जेड़े बच्चे ना मिले तो ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। नहीं छोड़ांगा मैं ये ਤੁਹਾਡਾ को बाबा छड़ना, बिल्कुल एक एक बाबा मैं लम्मा पाल लेना है। अल्लाह ताला इस सुन्नी अवाम को सलामत रखे, इनको समझ आ रही है नहीं। इलियास कादरी वो पीर नहीं है जो तितर बटेरे और अपनी कोठियां बंगले बनाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो फरमाते हैं मैं एक लुकमा भी फैजान मदीना से जो पैसे का होता है मैं वो नहीं खाता, जो अल्लाह मुझे देता है मैं उसी में से थोड़ा बहुत खा लेता। सबर करो। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमोबेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਐਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੀ ਲੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے. ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے, وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے, جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ. اور اہل حدیث جو ہیں وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے, اور پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل, ہاں. اب میں یہ اس سے آپ کو میرا فرق پتا چلے گا. ہاں, ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے, قرآن و سنت کے ترجمے کیے ہیں, خود اس پہ عمل نہیں کیا. یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, تمہیں یہ بتا رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے, اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی, وہ اس کے بالکل خلاف ہے, بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا, اور چندے کھا رہے ہیں تم سے, ان کتابوں کے یہ غدار ہیں. تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے ان میں. اور میں بات مکمل کر لوں نا. ہاں بات مکمل. دیکھیں نا, آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا. یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ. میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ, ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے. ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. کوئی مدرسہ نہیں بنایا. یہ بتاتے ہیں کورونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں؟ لوگوں نے زکوٰۃ بھی کم کر دی ہے, تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے؟ یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں. یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے, وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں. میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. اب قرآن کھول کے دیکھیں, قرآن میں آیا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا, اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا, میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے. آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑو, اللہ کے ساتھ جوڑو, کتابوں کے ساتھ جوڑو, فرقوں کے ساتھ نہ جوڑو. لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, چندے ان کو دو, لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. آپ نے کبھی نہیں کھایا, یاد رکھ لیجئے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. بابے سارے ہی پیارے لگتے ہیں, لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں, دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے. کیا ثبوت ہے؟ کیا پیش کیا ہے؟ حقیقت بات ہے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. ہاں, اور آپ کہتے ہیں چندہ پارٹی. میں کیا گندا پارٹی. مرنے کے بعد زندگی میں ان کے ایسٹس دیکھیں, تنخواہیں 10-10, 20-20 ہزار, اور گاڑیوں ڈرائیور رکھے ہوئے. ڈاکٹر سراج صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا, اس کے تحت تو یہ سارے کے سارے علماء سو ہیں, جن کو آپ علماء حق یا پنجابی میں علماء حقا یا ہمارے دوست علماء حقا کہتے ہیں, جن کو سمجھ رہے ہیں نا, وہ بھی سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک, کیونکہ انہوں نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ دینی کیریئر کے انجام پہ. تو میں کسی عالم کا نام نہیں لیتا, جس کو آپ بڑے سے بڑا عالم سمجھتے ہیں نا, ذرا بتائیں کہ ان کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے, انہوں نے کس کاروبار کے اندر محنت کی, کون سی ایسی نوکری کر لی کہ ان کے پاس کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں, سب کا سب وہ چندہ بک سے کھاتے ہیں. اور دیکھیں ادھر وہ بندہ بیٹھا ہے جو اپنی جیب سے آپ کو کھلاتا ہے.